Hello everyone, good morning. How are you? I'm good, thank you. Everyone, today is a great day that Jesus Christ has made in our life. So now, let's praise God's name, let's be joyful, and we will sing the song together, Bersuka dalam Tuhan. Please sing with me. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeah. We must to be happy every day because God is perfect in our life. Now we will pray together. Let's pray. Thank you, Jesus Christ, for today you give us a chance again so we can do our task, we can live again, we can do everything in your name. God, please bless each of us so we can understand and apply your words today in our life day by day. Thank you, Jesus Christ. In the name of you we pray. Amen. Amen. Now, please prepare your Bible that taken from Luke 19, verse 12 until 27. I have already opened it. So, Luke 19 verse 12 until 27, perumpamaan tentang uang mina, and I will read it for you. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uang kau itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. And we will read the golden verse together. Verse 17.
1, 2, 3. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Amen. Best kids, still our theme is reliable. The parable of the 10 minas also tells the story of a servant who didn't want to do his task. He judged his master as someone who was bad. The master wanted to take money that wasn't his right, but that wasn't the intention of the master. As a result, the master took all his wealth. Wow, so scary. Best kids. Sometimes we also become like the servant who is reprimanded by the master. As a child, or maybe as a student at school, surely you have tasks that must be done. Unfortunately, sometimes we forget and didn't do the task well. Now you can see at your Pelita page 17. Yeah, you can see the box provided. And you must write your promise about your commitment to become a faithful child. Faithful in every positive matter. Mention it at that commitment. Yeah, because you don't have the Pelita with the book. Just write at your paper, at your book, all of your commitment to become a faithful child. And please mention it at your commitment for your every positive matter. And then, the end of today's devotion with a prayer together. Now, we will pray together. We will ask for God's help, because without God, we can't do anything. We can't do all things without God. Because God is our source of happiness. Now, let's pray. Our Heavenly Father, we ask for your help so we can be faithful child. We can do our task with a good attitude, and we want to write all of our commitment so we can be a more faithful child in our life. God, please help us so we can apply it, we can finish our task well. In the name of you, we pray. Amen. Amen. Good morning all. God bless you.